இரு. இப்ப வேண்டாம் மக்களே. வெள்ளம் குடிச்சா ஆரோக்கியமான ஆரோக்கியமா? இப்ப கண்மணிக்கு ஆரோக்கியம் குடிச்சு அறியாமா? அறியா. ஓ, அப்போ ஒரு ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ஒரு ദിവസം എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കണം? 8 ഗ്ലാസ് കുടിക്കണം. 8 ഗ്ലാസ്னா 1 ലിറ്റർ. 1.5 ലിറ്റർ. ആര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്? അമ്മ. ഓ, അപ്പൊ കൺമണിക്ക് ഒരു ദിവസം നീ 1.5 ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കില്ലേ? അത് ഏത് ആർഗനാണ് പുറത്തോട്ടാക്കണം? കിഡ്നി. കിഡ്നി? എത്ര കിഡ്നി ഉണ്ട്? 2. എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? റിപ്സിന്റെ താഴെ. ഓ, കൺമണിക്ക് അപ്പൊ നിറയെ അറിയാം. അറിയാം. അപ്പൊ കൺമണിക്ക് ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ഒരു ദിവസം നമ്മ വെള്ളം കുടിക്കണല്ലേ? ഇപ്പൊ കൺമണി പറഞ്ഞല്ലോ 1.5 ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന്. അത് ഏതുകൊണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? ஓகே, அது ஆக்சுவலா நம்ம கிட்னி ஒரு திவசம் வந்து 180 லிட்டர் ஃபில்டர் பண்ணும். நம்ம சரீரத்துல எத்தனை லிட்டர் பிளட் உண்டு? 5 லிட்டர் உண்டுல. அது ஒரு திவசம் எத்தனை ஹவர்ஸ் உண்டு? 24 ஹவர்ஸ். இந்த 24 ஹவர்ஸ்ல இந்த 5 லிட்டர் பிளட் திரும்பி திரும்பி கிட்னி ஃபில்டர் பண்ணும். ஃபில்டர் செய்துட்டு மொத்தம் 1.5 லிட்டர் புறத்தோட் ஆகும். ஓகே, வேஸ்ட் ஆயிட்டு, யூரின் ஆயிட்டு. அப்ப அதை ஈக்குவல் பண்றதுக்கு தான் நம்ம பிளெயின் வாட்டர் 1.5 லிட்டர் வெள்ளம் കുടിക്കണം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് 1.5 ലിറ്റർ കുടിക്കണം. നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ.